ଅତୀତ କାଳ। ଅତୀତ କାଳ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଅତୀତ କାଳକୁ ଏଠି 4 ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଆଉ ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ परफेक्ट प्रोग्रेसिव बोली विभक्त करा जायछि। किंतु आज आम पढ़ा कौन पास्ट सिंपल आ होछि पास्ट बा पास्ट इंडेफिनाइट विषय एबे आमे जानिबा। चलो देखिबा यार होछि रूल कौन कहूछि। रूल कहूछि सब्जेक्ट पर भार्ब रो सेकेंड फॉर्म तापर अदर वन नब। सेकेंड फॉर्म सेतले कहबो सार प्रेजेंट तो पढ़िथिले भार्ब रो फास्ट एई पास्ट इंडेफिनाइट प्रेजेंट इंडेफिनाइट रो भार्ब रो फास्ट फॉर्म पढ़ा हितला। ठीक अछि भार्ब रो फास्ट देखो गु माने कोन होछि एटा होछि गुटे भार्ब जिबा went gone gone एटा होछि v1 एटा होछि v2 एटा होछि v3 एटा को भार्ब रो फास्ट फॉर्म कहला एटा भार्ब रो सेकंड फॉर्म कहला एटा भार्ब रो थर्ड फॉर्म कुहा गला। सेही पई भार्ब रो सेकंड फॉर्म सदा सर्वदा कोन नबो जतले पास्ट इंडेफिनाइट भार्ब रो सेकंड फॉर्म नबो कोउटा नबो ना v2 टा को नबो v2 टा को नबो। पास्ट सिंपल बा पास्ट इंडेफिनाइट किमि जानिबा ना प्रथम देखियो वाक्य रो ल ला ली ले लु वाक्यर शेष थिबो ल ला ली ले लु वाक्य शेष थिबो ताहले जानि परिबो सेटा होची पास्ट सिंपल बा पास्ट इंडेफिनाइट रे अछि। चलो देखिबा कोन होउची। प्रथम देखो मु गली कोन हे जिवो ना आई वेंट मु गली से गला ही वेंट एठी आउ नब नाही थर्ड पर्सन सिंगुलर नब नाही एस जुग करिवो नाही हैला मन रखी तो एस आउ जुग करिवो नाही एठी केवल भार्ब रो सेकंड फॉर्म टा जहा थिबो सेईटा हबो आउ एस किंबा ईएस जुग हबो नाही प्रेजेंट सिंपल भलिया। ओके तापरे मु ना राम खाइला कौन हो ना राम इट आट राम खाइला से माने गले से माने आसिले दे केम दे केम एडा हो गला कौन होची आमर पास्ट टेंस रो वाक्य बा पास्ट टेंस रो अफर्मेटिव सेंटेंस। एकु आमे कौन करिया बर्तमान पई देखो इंटरगेटिव रे आमे चेंज करिया मु गली की जदी एठी की लगेई देबी मु गली की कर देली मु गली की जदी कर दे मु गली की कौन हे जिवो एठी आई वेंट अछि एठी गुटे कौन हे जिवो ना हाइड हे की गुटे दिनस अछि डिड। प्रेजेंट रे डू बा डज डू टा बसिबो कोठी डज टा बसिबो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पाखरे डूटा प्लुराल नंबर पाखरे किंतु बट एठी सबुआडे डिड बसिबो। डिड टा केतेबेले आसीबो जेतेबेले मु गली की डिड आई गु जेतेबेले डिड लागि जिवो सभा प्रथमे जब इंटरगेटिव सेंटेंस रे डिड पळी आसीबो सेतेबेले वेंट आउ हबोनी भार्बटा सेकंड फॉर्म हबोनी भार्बटा हे जिवो कोन फास्ट फॉर्म। यार इंटरगेटिव रे कोन कहूची ता फार्मूला ना डिड परे सब्जेक्ट परे भार्ब रो फास्ट फॉर्म बुझी पाइलो मु गली की डिड आई गु से गला की जदी हे गला ना डिड ही गु राम खाइला की कौन है जीवा ना डिड राम इट कही थी डिड राम इट से भाया नेगेटिव जो हो गला कौन हम ना मु गली नहीं जदि हो गला मु गली नहीं कौन हो आई डिड पर नॉट बसे दब तापर कौन हो गली नहीं आई डिड नॉट गो मु गली नहीं। यार नेगेटिव रूल कौन कहूँ ना सब्जेक्ट प्लस डिड तापर पलि आसब नॉट तापर पलि आसब कौन भार्ब रो फास्ट फॉर्म मु गली नहीं आई डिड नॉट गो मु गली नहीं। राम खाइला नहीं राम खाइला नहीं कौन हो राम डिड नॉट ईट बुझी पारुच राम डिड नॉट ईट राम खाइला नहीं। ठीक है पास्ट परफेक्ट चला पास्ट परफेक्ट टेंस कौन कहूची ना यार मन रख रूलटा होची कौन ना सब्जेक्ट पर हार्ड तापर भार्ब रो थर्ड फॉर्म लागियो
କ'ଣ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଲାଗିବ। ମନେ ରଖ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟକୁ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଥିବ କ'ଣ ଇ ଥିଲି, ଇ ଥିଲା, ଇ ଥିଲେ, ଇ ଥିଲୁ। ଏଇଭଳିଆ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଇ କି ଲଗେଇକି ବାକ୍ୟ ଆସୁଥିବ। ଇ ଥିଲି, ଇ ଥିଲୁ, ଇ ଥିଲା, ଇ ଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଲଗେଇକି କ'ଣ ଆସିବ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ବାକ୍ୟ ଆସିବ। ବୁଝିଲ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟଟା କହୁଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଧର ପାଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର। ଗୋଟେ କାମକୁ 10:30ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ହେଲା। 10:30ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି 10:30ରେ ଗୋଟେ କାମ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କାମଟା କେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ନା ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ଏଇଠି ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା 10:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ରହିକି ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେବେଳେ କାମ କରିକି କେତେବେଳେ ସାରିଲା ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା କହିବ। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ନା ଦେଖ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ମୁଁ ଖାଇଥିଲି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ରହିଲା ଆଇ, ତାପରେ ହେଡ଼୍ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଡ଼୍। ଖାଇବାର ଭାର୍ବଟା କ'ଣ ଇଟ୍, ଆଇଟ୍ ଆଟ୍ ଇଟେନ୍, EATN ମୁଁ ଖାଇଥିଲି। ଆଇ ହାଡ୍ ଇଟେନ୍ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି। ଆଇ ହାଡ୍ ଇଟେନ୍ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ହେଲା। ମୁଁ ଖାଇଥିଲି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆଇ ହାଡ୍ ଇଟେନ୍ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ହେଲା। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିବ କ'ଣ ଏଇଟାକୁ କରିବା ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍। ଦେଖ ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି କି, ଏଇଠି ଲଗେଇଦେବା କି ହେଲା। ମୁଁ ଖାଇଥିଲି କି ଯଦି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ହେଡ୍ ଆଇ ଟେନ୍ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି। ଖାଲି ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବ ଏଇଟାକୁ ସବା ଫାଷ୍ଟକୁ ହେଡ଼୍ଟାକୁ ସବା ଫାଷ୍ଟକୁ ଘିନି ଆସିବ। ଆଇ କି ଆଇ ରଖିବ, ଇଟେନ୍କୁ ଇଟେନ୍। ମାନେ ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ହେଡ଼୍ ରଖିବ, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିବ, ତାପରେ ଭାର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ କେଉଁଟାରେ ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ରେ ଥିବ ହେଡ଼୍, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ହେଉଛି ଭାର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ହେଲା। ଭାର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ୟାର ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ୍ର ହେଉଛି ବାକ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆଇ ହାଡ୍ ନଟ୍ ଇଟେନ୍ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି। ଆଇ ହାଡ୍ ନଟ୍ ଇଟେନ୍ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ରହିଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଇଥିଲୁ, ଥିଲୁ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଖାଇଥିଲୁ କ'ଣ ହେବ ନା ୱି ହାଡ୍ କୁହ ଇଟେନ୍, ୱି ହାଡ୍ ଇଟେନ୍। ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଇଥିଲୁ କି ଯଦି କରିଦେବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଇଥିଲୁ କି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ହାଡ୍ ୱି ଇଟେନ୍। ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଇଥିଲୁ କି। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଇ ନଥିଲୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ୱି ହାଡ୍ ନଟ୍ ଇଟେନ୍। ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଇ ନଥିଲୁ। ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗଲା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ କହୁଥିବ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ରହିକି ଗୋଟେ କାମ ପାଷ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ସେଟା କୁହାଯିବ ଯେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସିଧା କଥା ମନେ ରଖିବ ଇ ଥିଲି, ଇ ଥିଲୁ, ଇ ଥିଲା, ଇ ଥିଲେ, ଇ ଥିଲା, ଏଇସବୁ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ଜାଣିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବୋଲି। ବୁଝିଲ।